minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfihim wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O go paki elahi kori sejda tomai salam jahanai nobir pak mohdinai salam jahanai nobir pak mohdinai O go paki elahi kori sejda tomai salam jahanai nobir pak mohdinai salam jahanai nobir pak mohdinai নবীর পাক মদিনায় সালাম জানাই নবীর পাক মদিনায় ইয়া রহ সালাম জানাই আল্লাহর কোরআন পাকে সালাম জানাই আদমি মাওয়াকে ইকরি সালাম কাবা বাইতুল্লাহ কে आज ही गहने इजता तौफ कहरे इमोदेर मोनेर यासा कबे जाबो कहबाई सालाम जानाई नबीर पाक मदिनाय ओगो पाक एलाही कोरी सेजदा तोमार सालाम जानाई नबीर पाक मदिनाय सालाम जानाई নবীর পাক মদিনায় মোরা সালাম জাহানাই নবীর রওজা পাকে আর সালাম নবীর জারিয়ার কে ইয়া আবু বকর উমর উসমান গহনি হযরত আলী সালাম জান্নাতি রাহানি ইমোদের নাও গো সালাম आदो बेते जहानाय सालाम जानाय नबीर पाक मदिनाय ओगो पाक एलाही कोरी सेजदा तोमार सालाम जानाय नबीर पाक मदिनाय सालाम जानाय नबीर पाक मदिनाय मोरा सालाम जानाय बड़े इमाम पहके सालाम छोटे हो इमाम पाके नानार हुमतर तर दिए चोगोला तुम्हारी बेगे खुशी अल्लाह ताला मोदर नाउ गो सालाम आदो बेते जानाय সালাম জানাই নবীর পাক মদিনায় সালাম জানাই নবীর পাক মদিনায় সর্বশেষ সালাম জানাই গ্রামবাসীকে উপস্থিতি যত গুরুজনকে বাপ চাচাদের সালাম মা বোনেদের ছোট বড় যত ভাই সকলের ইমোদের করবেন দোয়া এ আবেদন জানাই।